بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أم بيلا جلين فو نبغى بيلا جلين فو كبيلا جلين تكرم بنتي على أم بيلا دليك على كهيننا دوكولو سانفه على كهيننا دوكولو جكرو على كهيننا جودون كنكا على كهيننا كيافاما كم بيلا جلين دو أرجيني في الروسي على كنا لك بالما كوفك الحمد لله أنسيرانا كنه ماندي كنو إن شاء الله ahlu sunna wal jama communauté sunnite commune de kren la bureau de ñaare la keleme ka conférence bamu fin bi na ala sona inshallah ni kene dalne inshallah nga usaji sera no hukum konna la amena programme to ko fo anga programme folo ni ala sona amena dalne ni qur'an kalaye anga imam bi no a sheikh Khalid Said Traoré ni ala sona lebna qur'an kala ani o ko fe point flana o yi amena nga bureau présenter anga point sabana ni ala sona inshallah question damanan ba ambulu question sabana ni nyogo amunu fo ame konko fo na ala sona inshallah ni mamunu ni o jabi do bulu ba ambulu ka du utila mauma anga programu nani na walma asabana we amena kuma di anga prezama abina dakunya flafo inshallah o temena ko fe anga imam biano anga sheikhu imam usas madukone hafizallah alebna kuma anye sungolo nafa ani sungolo be tonobo chogodi inshallah ko fa amena question réponse ke ni question be mo ngolo ibe a poser ni ala sona ustaz bi jabi ni amena kuma di anga imam ma Sheikh Khalid Traoré tafadal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا
أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كبركة o tɛmɛnin kɔfɛ an b'a ɲini masaba in fɛ kisi ani nɛɛma caman a ka o jidi a ka cidenba in kan min ye alakira muhamadi sallallahu alayhi wa sallam a n'a somɔgɔ sanumaw a n'a ka sahabaw ani maa o maa y'i sen da alakira sennanɔ la fo ka se alikiyama jɔ do ma. an bɛ ala subhanahu wa taala tanu ala subhanahu wa taala min hinɛna ne ni aw la k'an kɛ manto ye manto min ka fisa ka tɛmɛ manto bɛɛ lajɛlen kan. a ka kan an ka ala subhanahu wa taala tanu tuguni masaba min ye a nɔgɔya ne ni aw ye an ka se ka ye kɛnɛ kan dugukolo kɔ kan kɛnɛ minnu bɛ a la ni a ka fisa ka tɛmɛ kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan. o de ye ala subhanahu wa taala a ka kuma bɛ fɔ kɛnɛ minnu kan. alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ale ka kumakanw o bɛ lakala kɛnɛ minnu kan sika tɛ a la. o de ye kɛnɛ min ka di masaban ye ka tɛmɛ dugumakolo in a kɛnɛ kelenna bɛɛ lajɛlen kan. o de hukumu kɔnɔna na communauté sunnite du Mali n'o de ye Mali sunnamɔgɔw a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔso nin wajuli sigira ka bɛn ni olu ka programme cogoya ye. communauté sunnite de Ɲarela kɛrɛnkɛrɛnyana min ni a base a sigiyɔrɔ o ye misiri ye Ɲarela kɔnɔ yan n'o de ye masjid Abubakar Sidik ne o ye misiri in tɔgɔ ye. communauté sunnite a sigikun a la belebele ye jumɛn ye? o de ye ka se ka alisilamɛw ka se ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ala subhanahu wa taala ka diinɛ tiɲɛ kan ka se ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ala subhanahu wa taala a kelebanciya kan n'o de ka ala kelen kɛ bato ye fila kana fara ala subhanahu wa taala kan laala si la. o communauté sunnite de Ɲarela in a président kuma dɔ la an bɛna an pan o tɔgɔ kunna sabula ka da kan ɲiningali dɔw bɛ an bolo o ɲiningali ninnu kɔnɔna na président in a tɔgɔ bɛ ɲiningali kɛ o la mais min ye Ɲarela bureau o président kɔni o tɔgɔ o de ye Seyid Tɛnbeli Elhaji Seyid Tɛnbeli o de ye Ɲarela bureau a président ye. a bureau a sigilen n'o sigicogo dama dama na. a secrétaire général o ye Baba Sarmoyi Ture ne o ye ne yɛrɛ ye.
ani secrétaire administratif o de ye Ousseyni Keita, a trésorier général o de ye an ka karamɔgɔkɛ Ilaba, a secrétaire aux affaires sociales o de ye Umar Kuma, a secrétaire à la culture et aux prêches o de ye Daoud Sidibé. Kuma teliya kama an b'a cité pour que ka se ka kuma di an ka imam ma joona. A secrétaire à l'information et à la communication o de ye an balimakɛ Saada Dugune, a secrétaire à l'organisation o de ye an balimakɛ Fuseni Kuma, secrétaire au conflit o dilen no Mahaman Dugune ma, secrétaire à la jeunesse an balimakɛ Ousmane Keita o dilen no o ma. Maintenant secrétaire aux affaires féminines o dilen no an ba ma Assistant Keita. Bureau de contrôle o ɲɛmɔgɔya dilen no Musa Kulubali, président d'honneur o de ye Maman Jakite. Donc kuma la teliyara ni ne bureau in ni ne a composition ye. A sigikun tɛ dɔwɛrɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka se ka Ala subhanahu wa taala ka diinɛ an ka se ka a ɲɛdɔn i n'a fɔ Ala subhanahu wa taala bɛ a laɲini an fɛ cogo min na. Ka se ka kuma latɛmɛ karamɔgɔkɛ ma programme cogoya la i n'a fɔ an balimakɛ Imam Khalid ale bɔra ka kuranna kalan n'o ye Ala subhanahu wa taala ka kumakan ye. A ye nin kalan minnu kɛ an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala subhanahu wa taala ka a baraji di an bɛɛ lajɛlen ma. Ya Rabbi Ala ka an ni a sara ni hɛrɛ ye, Ala ka dɔnni jidilen di an ni a bɛɛ lajɛlen ma. O tɛmɛnen kɔfɛ Ɲarela bureau o président inshallah kuma dɔ la ale tɛna yan sɔrɔ nka a ka dankan o bɛna kuma dama dama fɔ an ye folikan na ani bilasiralikan na an kɛnen don ka kɛnɛ min sigi inshallah. O tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali dama dama bɛ yen k'an ka ɲininkali an ka a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye yanni ka kɔn wajulu daminɛni ɲɛ pour que an ka se k'an hakili jagabɔ a kan walasa ni wajulu banna ɲininkali ninnu ni maa minnu sera ka a jaabi cogo la donbolo bɛ an ka karamɔgɔ bolo inshallah ka se ka o donbolo ninnu kɛ o tigilamɔgɔw ye. A ɲininkali ninnu a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? Yala commune 2 bureau Ahlu Sunna wal Jamaa commune 2 a bureau a présidenya o dilen no mɔgɔ jɔ ma? Yala mɔgɔ jumɛn de ye commune 2 bureau président ye commune 2 o kɔnɔna na? O de ye ɲininkali fɔlɔ ye. Ɲininkali filanan an filɛ ni misiri min na nin ye, misiri yala a dayɛlɛla don jumɛn? Misiri in dayɛlɛla don jumɛn? A dayɛlɛla kalo jumɛn? A dayɛlɛla san jumɛn? Wa a farida fɔlɔ o selila o alimami min ye o farida fɔlɔ in seli o alimami an mago bɛ o tɔgɔ fana na. Kuma dɔ la ɲininkali sabanan ko alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko a ye sunkalo joli de sun a ka ɲɛnamaya kɔnɔ? Alakira a ye sunkalo joli de sun? Yala 50 don wa 10 don wa 20 don wa? O ye ɲininkali sabanan ye. Ɲininkali sabanan min ni a bɛna sɛmɛ aw la ni min sera k'a jaabi donbolo bɛna di a tigilamɔgɔ ma. Donc ka se ka kuma suruya an b'a ɲini an ka inshallah an b'a ɲini an ka Alassane fɛ inshallah ok inshallah an b'a ɲini Muhammad Sila fɛ inshallah ale ka tɛmɛ ka se ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye. An b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi kɛnɛ in a sigira laɲini min kama n'o de an ka se ka sunkalo in a bɛ kunbɛn cogo min na an ka se ka cɛsiri caman kɛ pour que ka se ka nafa caman sɔrɔ sunkalo la. Sabula ka d'a kan ni Ala subhanahu wa taala hinɛna maa min na ka sunkalo yira i la, Ala ye diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ a y'a bɛɛ lajɛlen de di i ma o ye. Ka se ka kuma suruya an b'a ɲini an balimakɛ fɛ inshallah ale ka tɛmɛ ni kuma ye ka kɔn imam ɲɛ inshallah. Ala k'an bɛn sawaba ma. Allahumma rabbi salli ala Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم الحمد لله أمبالماو أمي الله سبحانه وتعالى تنوكا الله سبحانه وتعالى بركادا وقف أمي صلي على كرام محمد صلى الله عليه وسلم كما أمبلا جلما كلام أنك بريزامبا نوي سير تميلي أفرماندالا باي تشيكاندو أندا كانغا فو سلامي جماعي bo cikan fɔlɔfɔlɔ ko a ka foli bɛ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ se an yɛrɛ se kɛnɛ kan a cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba k'a ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen bon foli fɔlɔfɔlɔ ko ka wajulikɛla yɛrɛ fo n'o y'an ka usazu ye Muhamadu Kɔnɛ k'an bɛ wagati min na sisan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sunkalo ɲɛkɔrɔla in na daruraw bɛ yen kɔɲɔw bɛ yen kow ka ca a ye déplacement min kɛ ka na o vraiment k'an ka fo an ka barikada o kɔfɛ o k'an ka misiri ɲɛmɔgɔ olu minnu jɛnna n'a ye c'est-à-dire ka kɛnɛ in d'an ma an ka se k'an ka conférence in kɛ ko ka misiri ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ fana ko organisateur minnu y'u cɛsiri kabini wagati la su ni tile ko in bɛ se ka labɛn cogo min na ani an balimamuso minnu y'an dɛmɛ ko in na ko k'olu bɛɛ lajɛlen fo k'olu bɛɛ lajɛlen barikada o kɔfɛ k'a bɛ dugawu kɛ kɛnɛ ala k'a sigi hɛrɛ la wa kɛnɛ ala ka wuli hɛrɛ la wa ala k'a ɲɔgɔn ye a ɲɔgɔnna caman yira an na o la président ye folikan min don an da k'an k'a fɔ o de ye nin ye o la kuma kɔnɔna la ni fili min bɔra a la o tɛ président ka fili o ye ne yɛrɛ ka fili de ye o ye kuma yɛrɛ fɔcogo ye o la nin de tun ye président ka foli ye salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. الحمد لله رب العالمين الحمد لله مقلب الأيام يوما بعد يوم والشهور شهرا بعد شهر والأعوام عاما بعد عام الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين القائل لله في أيام دحره نفحات فتعرضوا لها وبعد إخوة الإيمان السادة والسيدات كافة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما المو أمبي الله سبحانه وتعالى أمباتنو أمبا بركدا أمبي أولي نماندو أكا نيما وچامالا نيما مبالا ناجة تنبلو ألا كما القرآن قلنا لا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أكا مديو ناكا بين ألا كنيما جتي أوكا ألنا يا كبار ببلا ne ala ka nema jati aw ta dɔn an balma ban wasa an ga fatuma be alhamdulillah rabbil alamin tanu be alay aka nema bilibili bawla aka nema ficinuna aka nema duguliuna aka nema bangineuna an bora min kalama ma bo min kalama an balma wa ala ka nema bilibili ba anka o de islamiyai an be allah subhanahu wa ta'ala deli ali bi ala kan islamé ɲumanw ye ala kan balu silamɛya ɲuman kan kan fa tuni limaniya ye an balimaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma belebeleba tuguni o ye a hinɛnan na kan kɛ alakira mantɔn ye sallallahu alayhi wa sallam ka fusamantiya di an ma
ka tɛmɛ manton bɛɛ lajɛlen kan ala ko a ma alikuranɛ kɔnɔna la kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas a ko alakira manton aw de ye manton la hɛrɛma ye min nana dugukolo in kɔ kan an bɛ ala fo la ka barikada a y'an kɛrɛnkɛrɛn k'an kɛ alakira manton ye sallallahu alaihi wasallam o mantonya fana kɔnɔna la an bɛ ala tanu ka barikada a tilala k'an kɛrɛnkɛrɛn ni fɛn dɔ ye ko o fɛn in k'a di alakira manton dɔrɔn ma ka manton tɔw jɛ a la an balimaw o ye sunkalo ye sunkaloba min b'a la n'an ɲɛsintɔn filɛ an ma nin ye ala ka kɛrɛnkɛrɛnli fɛn ye nin ye ala ka bonya ye a ye bonya min ta k'a di alakira mantonw ma sallallahu alaihi wasallam an balimaw a wasara an ka ala fo k'a barikada ka da ka sunkalo in kalo barikama don jurumuyafa kalo don kan hɔrɔnyali kalo don fɛn caman bɛ a kɔnɔna la an bɛ seereya k'a fɔ batoma foyi tɛ yen fo n'a kɛra ala subhanahu wa ta'ala ye a kelen don a ka masaya la filanan t'a la ka tila ka seereya k'a fɔ ko alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn don a ka ciden don an balimaw an k'a dɔn ala ale de ye masa ye a b'an yɛlɛma yɛlɛma ka bɔ don dɔ la ka taa don dɔ la k'an yɛlɛma yɛlɛma ka bɔ kalo dɔ la ka taa kalo dɔ la k'an yɛlɛmɛ ka bɔ san dɔ la ka taa san dɔ la o ye ala ka masaya tagabolo ye a y'o de fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔ o bɛ na sababuya jumɛn fɛ a ko ale ala de ye masa ye a bɛ su ni tile fɔ ɲɔgɔn kɔ o su ni tile ka fɔ ɲɔgɔn kɔ an bɛ bɔ don dɔ la ka taa don dɔ la ka bɔ kalo dɔ la ka taa kalo dɔ la ka bɔ san dɔ la ka taa san dɔ la o de yɛlɛma yɛlɛmali kɔnɔna la fana ala ka waati barikamaw bɛ na an balimaw arasulu sallallahu alaihi wasallam o de la ko an ma a ko waati barikama dɔw bɛ ala bolo mawasimul khairat hɛrɛ wagatiw don ko n'a nana an ka cɛsiri k'a la ka ala diɲɛ ɲini ka ala ka jurumuyafa ɲini ka ala subhanahu wa ta'ala ka sara belebelebaw ɲini an balimaw o waati barikama o dɔla kelen o de ɲɛsinen filɛ an ma n'o ye sunkalo ye tuma la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli an tulo bɛ ala k'a fɔ a surunya la ala k'a k'an ɲɛna ko ye n'an sera an ɲɛna fana ala ka kɛnɛya d'an ma a kɔnɔna la ka farifɔni d'an ma k'an dɛmɛ an ka se k'a tɔnɔbɔ an b'a ɲini ala k'o k'an ye a ka ala ye bonya kama an balimaw n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ sɔrɔ ka foli lase an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin fɔlɔ an ka sunatɔnba min bɛ mali kɔnɔ o sunatɔnba o ɲɛmɔgɔbaw n'o ye an ka cɛkɔrɔbaw ye an bɛ foli lase u ma nin kɛnɛ in ka yan mali sunatɔnba ɲɛmaabaw an ka foli bɛ se u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ kominen min kɔnɔna la an ka foli bɛ se a sunatɔn a ɲɛmaaba a n'a ka jama an ka foli bɛ se u ma k'a kɛrɛnkɛrɛn tuguni ka na ɲarela kɔnɔ an ka foli bɛ se ɲarela sunatɔn a ɲɛmaaba a n'a ka jama an ka foli bɛ se u ma k'a kɛrɛnkɛrɛn kosɛbɛ ka na misiri in kɔnɔ yan ka tila ka foli lase maa o maa bɛ kɛnɛ kan lamɛnni na yan an ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma silamɛya foli la n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an sigira hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an wuli hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka kuma ɲuman don an da kɔnɔ ka fɔ jama ye ni min fɔra ala ka faamuyali sɔrɔ a la faamuyali kɔfɛ baara ɲuman ala k'o nɔgɔya ni baara kɛra ala k'a sara kɛ alijinɛ firidawusi ye an balimaw walada min b'an bolo ko silamɛ ɲuman a bɛ se ka sunkalo kunbɛn cogo di ka tila k'a tɔnɔbɔ nin de y'an ka walada ye walada in an y'a sigi sigiyɔrɔma 5 ɲɔgɔnna la an y'a sigi sigiyɔrɔma 5 ɲɔgɔnna la a fɔlɔfɔlɔ o ye dikru ba'di fadaili shahri ramadan il mubarak sunkalo yɛrɛ ala ye fusamantiya minnu d'a ma n'an m'o di kalo wɛrɛ ma an da bɛna don dɔw la an bi o lakali n'an bɔra yen an ka walada sigida filanan
o ye asnafu nas fi istiqbali ramadan suŋalo kunbɛli la adamadenw be tila ka taa tilayɔrɔ joli ka da ka bɛɛ ka yeta tɛ kelen ye suŋalo ko la o a nali ka di dɔ ye a nali man di dɔ fana ye o tuma la suŋalo kunbɛli la adamadenw be tila ka taa tilayɔrɔ joli nin y'an ka walada sigida filanan ye walada sigida sabanan kayfiyatu الاستقبال الأمثل لشهر رمضان وفق منهج السلف الصالح على كما نيما منون تمنا ولكم بسنغلو كم بتشغدي واسا أن يرفنا كسكولو لدغي كم بأوبم بتشغو نيمانا أنغا ولدا السجدة سبنا بنا كأوي ولدا السجدة نانينا كيف نغتنم أوقاته أي أوقات رمضان بصالح الأعمال سنغلو أمسكا وغتي تنوبو تشغدي نبارا نيمان شاماي ولا دا سجدا ناني نايني ولا دا سجدا دورونا الختام وكوني بما كنشي بماوي كفولي دي نيوما أمبا الله سبحانه وتعالى ديني علي دي بن سيما مساي على كام بن سبابا ما أنغا فتاولا أنغا كتا بلا جلي أمبا المو نامبورا نانانا كما سجدا فلولا أمبا يراكا فو سيغاتي منا ما فلاتينيون سوسو سنغلو كفساني كالو بلا جلي سان كالو يكالو تان أنفلا وكالو تان فلا لا هرما كالو ناني بالا وبكالو توني نقول لا هرما كالو ناني سنغلو فنابوني سنغلو دي كالو مي نا كفساني كالو بلا جلي كذا مكا لقد خص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بفضائل ومزايا لم تكن لغيره من الشهور كذاك على يا كرن كرن نبوني فين دوي كا كرن كرن نفسمانتيا فين دوي كا كرن كرن نكورتالي فين دوي مما كالو ورلا يبسيكا فين دما دو جاتي على ينك سونغالولا على ينك سونغالولا على ينك سونغالولا ngaibes kalo nyini kata ka san kalo benyini itaye ka fokala ya ke ola amal muna ni ya ala sungalo kerengere ka ke ola ka kalo totoy a sigata lo bayira ko sungalo kadi alay kalo towi sungalo fusamantia ka bo kalo towi sungalo barka ka bo kalo towi amal maw o fusamantia fin o bilebele ba alay min kerengere ka ke sungalo la أما كالو ورلا ودوي جمعي نزول القرآن الكريم فيه نايا جاتمنه قرآن بام من بامبولو نو دي بام بلاسرا قرآن بام من بامبولو نانا دين دلو ببالا قرآن بام من بامبولو ني على مكاندو قرآن بام من بامبولو ني على كوكالي با قلشي فوق تاسي نيوليما او قرآن أجيني لا على يا جيني سونغالو دي لا أمبالمو ني فين كادي على ala ka ni fen kadi alay nyena maya kono qur'ane kadi alay ka teme fen be kade kada ka alay rep makandu qur'ane ya alay rep makan o qur'ane o jingini kana dugu kolokoka ap makan folo jingini ka di ala kira muhammad ma sallallahu alaihi wasallam o kira sungalu amal makaya kalan 600 suratul baqara la shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas وبينات من الهدى والفرقان وهي سورة البقرة قرآن الجنينة على كمانوكا أما المو أكلا لك تسورة ورلا إنا أنزلناه في ليلة القدر أيو فنا كلا وفنا قرآن الجنينة بماي أتمنى الله سبحانه وتعالى كو سمالو كالو دي كالوي قال على قرآن الجنينة كالو منا كدي أكا جوما قرآن جيني كوني مي هدى للناس كو كاندا دو ادم ديوي وبينات من الهدى ككلا كاندا تاسرا وفرواسيا كونو كجرا مغولا فمن شهد منكم الشهر فليصم نما مي سونغلو كالو يي او تشلا كاتيكي كاشو مالمو نبايرا كو قرآن جيني سونغلو كونو ما فلاتينيون سوسو اولا دوني مالا oni ma flamanyon soso la haklima bena don qur'ane jingini sungalo fana kono ka kalo tawtoy
maa fila fana ti ɲɔgɔn sɔsɔ a la fiyewu k'a fɔ ko sunkalo ka di ala ye ka tɛmɛ kalo tɔw kan ala k'a hakili ɲuman d'a ma a fisamantiya fɛn filanan o ye jumɛn ye an balimaw o ye leilatul qadr fisamantiya fɛn filanan o ye suba dɔ ye suba min bɛ wele ko leilatul qadri n'a y'i diya i b'a kɔrɔ fɔ cogo fila la leilatul qadri arabukan na cogo la i bɛ se k'a fɔ ko su valèrement leilatul qadr ay azimatul qadr su valèrement n'i y'o kɛ a tɔgɔ ye i ma nkalon tigɛ arabukan na cogo la o bɛ bɛn leilatul qadr n'a y'i diya fana i b'a fɔ latigɛ su ala bɛ san latigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban su min o ye leilatul qadri nin fana ye su barikama ye san su bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen nka ala ye nin su in fana kɛrɛnkɛrɛn ka kalo bɛɛ to yen a y'a bila sunkalo de kɔnɔna la allahu subhanahu wa ta'ala a tilala ka leilatul qadri k'a nafa fɔ k'a jɔyɔrɔ fɔ an ye k'a baraji fɔ mun kosɔn anw ka nata a baraji ɲinini na Allah subhanahu wa ta'ala ko inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr khayrun min alf shahr Allah subhanahu wa ta'ala ko ni su barkama min folen fleni ka be sunkalo kɔnɔna la ala ko ka su kelen a alabato ka baraji ka bo ka tɛmɛ kalo ba kelen alabato kan o kalo ba kelen o bɛ bɛn san 80 san 3 kalo 4 kodɔnnaw n'an ye jateminɛ kɛ maa kan k'i yɛrɛ ɲininka leilatul qadri fusamantiya fɛn don ala y'a bila sunkalo kɔnɔ o ye tiɲɛ ye ka sunkalo bonya n'a ye ka sunkalo karama n'a ye nka n'i tilala k'a jateminɛ a b'i n'a fɔ kado don kado min ni ala y'a ta k'a di alakira mantɔnw ma munna a dira an ma an balimaw leilatul qadri ko ni maa min y'a su kelen ɲɛnamaya ka su kelen ɲɛnamaya nafila seli kuranɛ kalan zikuru ala ko ni dugu jɛra san 83 ni kalo 4 baraji bɛ taga d'i ma leilatul qadri tɛ min kɔnɔ n'ala an balimaw o tɛ se ka kɛ anw ye gansanw hakilima b'i miiri munna ala y'o kɛ an balimaw ala y'o kɛ ka da min kan ni dɔnnibagaw y'o fɔ an ye o ye k'a fɔ anw ye mantɔn ye an si man ca mantɔn minnu si man ca fiyewu o de ye anw ye an si ka dɔgɔn alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko hadisa la ko a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 sana wa aqalluhum man yajuzu zalik alakira ko ne man kisi ba ma ko ale mantɔn si 60 ni tɛmɛn'o ka kala hinɛni la n'an yɛrɛ y'a jateminɛ an ka si janw y'o ye o ni min ye 100 sɔrɔ bɛɛ bi kabakoya ko ninnu ka cɛkɔrɔba a bɛ san 100 de la bi fo san 100 mais dɔw ye 300 balo dɔw ye san 1000 balo o la si ka dɔgɔn ala b'a fɛ k'an dɛmɛ an ye mantɔn ɲumanw ye an ka di ala ye an ka kira ka di ala ye ala b'a fɛ k'an dɛmɛ ka fɛn d'a ma min b'an si caya leilatul qadri nana o de kama aw k'a jateminɛ bani ni silamɛ ɲuman min k'i ye leilatul qadri 10 sɔrɔ o leilatul qadri 10 a san 88 yɛrɛ o tɛ san 800 ya n'i ye leilatul qadri 20 sɔrɔ leilatul qadri 20 san 802 san 1000 ni san 600 hali ne si kɛra san 60 sa ka taa lahara mais leilatul qadri ye si tɛmɛ san 1000 kan nka ni ɲinini fana la dɔw b'o ni salaya jɛ ko ka taa si ka seli ni dugu jɛra jɔnni b'i ka baara kɛ n tɛ manamana kuma ya ni kɔɲɔ b'i ka so i tɛ si ka dɔn kɛ ya dugu jɛra jɔnni y'i ka baara ko la ni denkuli b'i ka so i tɛ si dɔn na wa dugu jɛra jɔnni y'i ka baara ko la manamana kuma ye lahara adamaden fɛn min bɛ kɛ k'i ka lahara ɲɛsigi fɛn min bɛ kɛ ka alijinɛ ɲɛsigi ye fɛn min b'i ka midani giriya maa bɛ tulonkɛ ko la o tuma la an balimaw sunkalo ala y'a bonya ni kalo tɔw ye ni fɛn min ye o da ye leilatul qadri ye ala k'a jira an na k'an fara sɔrɔbagaw kan thalisan a sabanan ye min an balimaw ala ye fɛn sabanan min bila sunkalo kɔnɔna la k'a fisaya kalo tɔw ye o ye al-itqu minan nar kan hɔrɔnyali b'a kɔnɔ ka bɔ jahanɛmɛ tasuma la ni kalo in jɔra ala ka jɔn caman de bɛ yen ala bɛ minnu kan hɔrɔnya ka bɔ jahanɛmɛ la
u ka jahanɛmɛla do o ti bɔ bilen an bɛ ala deli ala k'an fara o kan rasul sallallahu alaihi wasallam a ko an ma hadisa la inna lillahi inda kulli fitrin atqa'u minan nar wa dhalika fi kulli layla kira ko neman kisi bama ni sungalo jora ka damina su fɔlɔ la ka taa bila fɔ a su laban n'o ye seli su ye diɲɛ su o su ko ala bɛ jamakulu dɔ tɔgɔ ta lisi la k'a fɔ mɛlɛkɛw ye ɲafara ninnu ma u tɛ don jahanɛmɛ la bilen recensement de b'a kɛ sunkalo a su fɔlɔ jamakulu dɔ bɛ recenser ala bɛ yafa olu ma yafa ma min ko don ɲafara ma a ti don jahanɛmɛ la jurumu yafa ko tɛ dɛ ne yafara ma a ti don jahanɛmɛ la o bɛ kɛ su fɔlɔ filanan sabanan fo seli su fana a bɛ kɛ riwaya dɔw ko seli su ta ka ca bɛɛ ye y'a dɔn e farati anw ka jamana in na o seli su t'anw ka dɔnkɛ don ye wa n'a fɔra ko kalo yera kaban u tɛ hali seli kɛnɛ bɔli kɔnɔ koyi ni kalo yera seli su ye su in na ye concert baw bɛ labɛn mɔgɔw bɛ jigin boîte de nuit kɔnɔ dɔnw bɛ taa kɛ an balimaw n ko yafa bɛ k'o don su kan hɔrɔnyali bɛ k'o don su mɛ ne ye sunkalo bɛɛ su ka taa si ka dɔn kɛ seli su baraji bɛɛ banna tuma la nin kan hɔrɔnyali an bɛ ala subhanahu wa taala deli ala k'an k'a kɔnɔ sunkalo su 30 walima su 29 ala subhanahu wa taala diɲɛ su o su k'a bi jamakulu dɔ ta k'o kan hɔrɔnya o tɛ don jahanɛmɛ la bilen ala k'an fara o kan an balimaw nin tɛ kɛ kalo si la sunkalo tɛ n'a sɔrɔla a bɛ kɛ kalo la seliba kalo la dɔ bɛ kɛ seliba kalo la min bɛ kɛ o bɛ kɛ arafa don de arafa don k'a daminɛ arafa sɔgɔma ka taa bila k'a daminɛ arafa sɔgɔmada ka taa bila arafa tile binni la ala bɛ maa caman kan hɔrɔnya ka bɔ jahanɛmɛ la ɔ arafa seliba kalo o ta ye tile kelen dɔrɔn de tile kelen arafa don dɔrɔn mɛ sunkalo a ta ye su o su ye n'ala i bɛna ye k'a fɔ sunkalo de ta fusamantiya ka bon ala k'an fara kan hɔrɔnya jɔnw kan an balimaw n'an bɔra yen rabi'an ala ye sunkalo bonya k'a kɔrɔta ni fɛn naaninan min ye o ye ghufranu dhunub ko kalo min don jurumu yafa kalo don ala bɛ yafa ka jɔnw ma ka caya nin kalo in na ala bɛ yafa ka jɔnw ma ka caya nin kalo in na rasul sallallahu alaihi wasallam a ko man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ala kira ko ne man kisi ba ma ko sunkalo kalo min jɔlen filɛ nin walima sunkalo kalo min n'a bɛ sira fɛ ka na a bɛna jɔ ko maa o maa n'i ye sunkalo in i y'a kalo sun imanan limaniya de kama wahtisaban ani nata kɔsɔ ala ka sara ni ala ka baraji la k'a kɛ ala jati kama ko sunkalo bɛ taa ban tuma min i donna ni jurumu min ye ko ala b'a bɛɛ yafa an balimaw a fɔ hɛrɛ bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ jɔn jurumu yafalen kan an b'a ayisa ko adamaden ma se lahara ni foyi ye fɛn min b'i nafa ka tɛmɛ i ka taa k'a sɔrɔ i ka jurumu ka dɔgɔ walima jurumu t'i kan na ne sera ye jurumu t'e kan na e bɛ sɛgɛn wa ni sera ye jurumu t'i kan na e bɛ tɔɔrɔ wa n'i y'a mɛn jahanɛmɛ ko jurumu don ni jurumu t'i la i bɛ taa mun kɛ jahanɛmɛ la ni jurumu tɛ mɔgɔ la hali jahanɛmɛ t'i jeni hali ni donna a kɔnɔ a t'i jeni a rasulu sallallahu alaihi wasallam a ka sanayɛlɛn don a ma jahanɛmɛ bɛɛ yaala wa a donna kɔnɔ k'a bɛɛ yaala o n'a nana kibaruyaw fɔ a ye jahanɛmɛ denw ye lahalaya min na a y'a fɔ mais est-ce que jahanɛmɛ y'a jeni wa a ka jeniyɔrɔ t'ale la o jahanɛmɛ mago tɛ farikolo in na o jurumu min bɛ farikolo la jahanɛmɛ mago b'o de la o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata ala alharam fannaru awla bihi ko farikolo n'a a balola ni haramu ye ko jansan ye jahanɛmɛ ye lahara don n'a la jahanɛmɛ bɛ haramu de nɔ a bɛ jurumu de nɔ o sunkalo ye jurumu yafa kalo ye an bɛ ala deli ala k'an jurumu yafa k'a ban kɔnɔ pewu kira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa bɔnɛna maa min donna sunkalo kɔnɔ ni jurumu dɔ ye ka tila ka sunkalo ban
o jurumu kelen bi kana ma yafa ibonena ya rabbi ala kan jurumu yafa ambal ma no boray khamisan ala if samantiya duruna min bla sungalo la namo bla kalo werela o isdarul qarar rabbani isdaru al qarar rabbani awwal laylatin min ramadan sungalo shufalo ko ala bi décision sababo décision saba o décision est ala yɛrɛ ka décision ye qarar rabbani décision divine président ta tɛ ministre ta tɛ ala yɛrɛ ka décision do a b'a jigi mɛlɛkɛw kan a ye nin baara kɛ o bɛ kɛ teliya la dɛ sumaya t'o la dɛ an balimaw ni sunkalo n'a kalo jɔra a su fɔlɔ ko ala bi décision saba bɔ a fɔlɔfɔlɔ k'a b'a fɔ mɛlɛkɛw ma alijinɛ da seekin do a y'a bɛɛ yɛlɛ ka bila fo ka sunkalo ban ka n'a datugu fiyewu ka d'a kan ala b'a fɛ maa caman ka don alijinɛ la ala k'an fara donbagaw kan n'ala b'an don a kɔnɔ ala k'an ta kɛ jannatul firdausi kira yɛrɛ y'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ko ida sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfirdausa fa innahu a'la aljanna wa minha tatafajjaru anharul janna kira ko neman kisi bama na ye ala deli aljinna la waati o waati ko a k'a fɔ ala an do aljinna firdausu la ko de aljinna bɛɛ sanfɛta ye dɔnnibaga dɔw ko k'a bili ye ala ka larusi ko aljinna nɛɛma bɛɛ bɛ bɔ ale de kɔnɔ ka jigin ala k'an fara firdausi donbagaw kan ala b'a fɔ ko ka aljinna da seekin bɛɛ yɛlɛ ko a kana sɔgɔ abadan fo ka taa sunkalo ban décision filanan janɛmɛ da wolonfila don k'a bɛɛ sɔgɔ a kana yɛlɛ fiyewu a ye janɛmɛ da sɔgɔ ka bɔ yen ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye janɛmɛ bɛɛ da sɔgɔ a nin hinɛ dan ye kɔrɔ a t'a fɛ maa ka don janɛmɛ la ala kana an don janɛmɛ la ala k'an kisi a donni ma ya rabbi ala k'an kisi a donni ma ko janɛmɛ bɛɛ ka da sɔgɔ a kana da yɛlɛ fiyewu fo ka taa sunkalo ban décision sabanan ye min k'ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma setana farimaw min bɛ n ka jɔnw fili k'u bila ala kota la a y'a bɛɛ don garan na fo sunkalo ka ban ka n'u fɔni décision saba nin bɛ di sunkalo su fɔlɔ fo ka taa sunkalo ban baara bɛ kɛ n'a ye a b'o cogo la an bɛ ala deli alijinɛ dayɛlɛ kun y'a donbagaw ka caya ye ala k'an fara donbaw kan janɛmɛ da sɔgɔ kun ye a donbagaw ka dɔgɔya ye ala kana an don a kɔnɔ setanaw garan kun ye u kana se k'an fili sunkalo kɔnɔ ani sunkalo kɔfɛ ala k'an kisi setanaw tɔɔrɔ ma ala kana an labila u ye ala kana an labila u ye an balimaw setanaw ka garanna don ye ni hakilima y'i miiri i bɛ sin k'a ye hali i tɛ taa yɔrɔ jan k'a fɔ ko setanaw bɛ don garan na sunkalo ni hakilima miirila la i bɛ sin k'a ye ka ni sunkalo jɔra misiriw bɛ fa dɛ misiri fali dɔrɔn tɛ dɛ e yɛrɛ miiri tɛ maa min na fiyewu e yɛrɛ fɛ ni yɛrɛ miiri tɛ ala ko la i b'o de jɔri i kɛrɛfɛ safa la o kɔrɔ ye ko setanaw ka baara de jɔra ka baara jɔla dɛ u ka baara jɔla kalo kelen o de la adamaden i kan ka ala deli n'ala ye ala bato min nɔgɔyi ma sunkalo la i ka ala deli ni sunkalo banna ala kana tila i la fiyewu ka d'a kan adamaden ka hɛrɛ bɛ baara min na i dumɛna min ka yanni saya cɛ khairul a'mal adwamuha wa in qall baara bɛɛ la hɛrɛ ma maa dumɛna min ka se saya ma hali n'a dɔgɔyara ala k'an dumɛ baara ɲumanw kan ala k'an dumɛ baara ɲumanw kan an balimaw a fusamantiya wɔɔrɔnan a n'an laban istijabatu du'a ko sunkalo ye kalo ye duwawu jaabi kalo don ala ye layidu ta ka jɔnw ye a bɛ duwawu jaabi kɛ ka caya nin kalo in na i m'a ye ni maa min y'o jateminɛ an balimakɛ ye aya minnu kalan sisan suratul bakara kɔnɔna la a bɛɛ bɛ kuma sun de kan a bɛɛ bɛ kuma sunkalo kitiw de kan nka i b'a ye o ayaw ni ɲɔgɔn cɛ ala ye duwawu bila ani ɲɔgɔn cɛ wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa nana sunkalo ayaw de ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ duwawu o ye fɛn ye sunkalo kɔnɔ fɛn min ni ala jɛnbɛ n'a ye ala subhanahu wa ta'ala a bɛ duwawu jaabi
o de la ayeni aya bla sungalo aya ni ɲɔgɔn cɛ wa iza sa'laka ibadi anni ni nga jonye e alakira nyini nga kibariya la fa inni qarib ne alaka surula ujibu da'wata da'i idha da'an men wele baka duwa jabi na yin wele malo koro nga duwa chaya ala la bembe ka nga duwa jabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aqama hadisala ako inna lis-sa'imi da'watun 'inda fitrihi la turad kira ko neman kisibama shumbaga mami shunna shumbaga nyuma min jantola ka shuna kle damine fokata bla kle labana ala tanama ko ayo beye ko toy ka shun chenfon bela jelen koloshi koni kle bina tumamina na tigi bina a shun tige ala kira ko na yi bolo jan ka fen fo ala e ko ala bamine shumba nyuma koni min jantora ka shuna ka shun koloshi ka bo shun chenfen bema ka ala tanama ko be koloshi kuma kauna kewalewla ka bara nyuma chaya ale shun tigeto na ya bolo jan ka ala deli fen fena ko ala ba kai shumbaga shun tigeto ka duwawu ala kira ko ala to sega ma fiu ala to sigi ya rabbi ala kan ga duwawu mine o ba yira ko an jija hamina ko bambela nyina ma yin kono be ambe geleya kono o geleya nunu akela geleya qualité o qualité a foba e ala da bi fo ala di na fora ale de ba nyene bo an don to fle sungalo kono ko ala be kan lamede ko anga pma anga fo shun tigeto a fo ni bini shun tiga fo ala dugu klama fa fo ai farida seli ko fa fo ai wati be fo ai na ala sona yani kabo sungalo kono imma go be femina ala ba kiyede o ngama fawi na be fenyini na bi do ke sungalo abi dada ñokon kane priorité be do folo e ibi alijina ñini ala fe o ika do folo e flana iba ñina ki kisi janemema o e do flana e ika do sabana ki jurumu be yafa ka bo sungolo inkono ka kunanja bada dima kunango ya temi ko fe bli o be o ko fe sa ika jiem mago ibo lufo nga ika jiem mago foli kan ñina alijina ni janeme ko de ko de kuma folo yu ni ma min bora sungalo kono ko ala yi kan hono ka bo janeme ma ki do alijina la i gayna way magayni ni ma min bora sungalo kono ko ala yi jurumu be yafa ka kunanja bada dima i gayna way magayni i gayna de mala yo ke folo de na bala del yororo ay alijina ñini folo ka ñina ka kici janeme ma ka jurumu yafa ka kunanja bada dawma ka kenaya di aw se ka ala batuni mi ka balo limaniya ka fatuni limaniya ayo ñini ala fe laban ko ñuma o ko fe sa o bi ka hami fo ni tay mobli ko etno fo ala ka mobli noya ala ka villa noya ala ka bara no be se ka fo ngay be la hara inde garantie folo ka soro ka ñini Allah subhanahu wa ta'ala fe bien here ani la hara ta'ala ka dambema amal maw otmala sungalo samantia kacha min nogoyara wini o kuma sigida folo amba kunche sigida anga kuma sigida folo ambo kunche ni alakra ka hadisa doy sallallahu alaihi wasallam hadisun jami'un li kulli fada'il ramadan sungalo samantia an sera ka min fo ama se ka min fo ni hadisa mba be fara nyon rasul sallallahu alaihi wasallam ko cugudi لو يعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان نكون أكلا بانا يا الله كلا كوني من كسباما كنا لم منتون بعدون هير من مسونغلولا فسمانتيا من بالا بركة من بالا كوكما فو ألاي كوكا سام بك سونغلوي كان كنا بوالا فيو أو بانا ولا نما فسمانتيا من فوسا وبيبي نكونو ساو ya rabbi ala ka afsamantiya udambe amma afsamantiya kelengelen be anye min fama min fala ka be no yayi mbalma kuma sigida flana sa amena tawla way jumain way ko asnafun nas fi istiqbal ramadan sungalo ba min na tofleni apmbelila ko adama de un tekelene adama de un kala hala tekelenye ala ay
للناس في استقبال رمضان مذاهب شتى ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى. كنا يا جاتمنه سنغلوك مليلا أرامديون كتا فان تكيليني على أرامديون كالانيني تكيليني على أرامديون كانغانيا تكيليني على كنا فعلا يركو قرآن كنو إن سعيكم لشتى أو كباركة أو تكيليني أكالانينو تكيليني أتافون تكيليني أولا سنغلوك مليلا ما چامن بي لحالا چامن بي الله حلال هرما على كانكو جمع كلكم أفلا فلا جمعي أمبالمو فمن الناس من يستقبله بالضيق والضجر فهم المعرضون عن طاعة الله طوال السنة ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. أمبالمو كنا يا جتمني جمع كل دوبي وبسملو كمبه ندقون أني تورو أني ديمي ولوبي كورا نالي ماندي دوي فيو والله ما دوبي ني سيكو يا مي بانسونغالوكم ام سيغا تانچو سيلفي جي نغالو لاتي كسونغالو بالا بيو ويرا با فو دالا كوي اي كو ني ngona na tofla abina toro saw ko sungalo binu toro ani kuma jugu bay koy sungalo ke toro malma ke ibi kanda nyina la fe nyote akera bar ni kera muso ibe kanda nyina la fi sungalo bina toro ay ki mayo ante sega timi bli ande na sega timi bli ande na sega dominique ali jiride ribolo e karsa e chokoro bato mashuma wen be de foka farak kon nunu ye moye akana balayla de mamunundo u ko donendo ala koma san be kono san damine foka ta san ban ala ko tu ka kola te klekelen shu tita misirla tita wajul ke orola u mogo te fuila u be shetana no fe no lu ko sungalo mandui ko ni ya do ti bala mogola na u duskum be degu ni sungalo nani al ni sungalo te lu degu nendu kada ka ala ko man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka koni mami kodu ni mami kodu ne ala batolima mbi balo jien kono balo chogo koronena ya ko to lu de degu ni sungalo nali chogo di malambal maw injama kulu folo ala kana kala fiu nga memmi via tigu be sungalo jate donga te mebeka ale almamika ni sungalo klinani ni go klesa o chugudi klesa ba ibi do wala nga ngon nani du zona abina bay bi kana nze ko de bolu ba fa kata de kwa kata ubaja uteshu wa ubajati alna mimbe shu abajati parce que ale be fa kata di hotel limania tamashene sahaba ukunta fa kata mais e ba fa kata kuma etakara chugudi rasul sallallahu alaihi wasallam odi fo agoko mumini nyuma na dona misiri kono mumini nyuma misiri kono ka bi na fo ni jege blajila abido beje bebi boka toyi ko nga nafiki misiri kono ko bi na fo kono be sazara kono ne kono bla sazara kono abi fiyen ni nidu e ma dogo na dobe ni ko assalamu alaikum doro be ni ko ga sabara je parce que misiri bu koroni al masjid baytu kulli taqi misiri ala insiranya babe kasoyi abo chokola sungalo fana abe mumini lafia di ata korone abi mumini lafia ngane sungalo ki degu ki koro ki nintoro iduskun jate mena limaniya kola de akadogo ala kanga limaniya ujidi ala kanga limaniya ujidi ni jama kulu folo e ala kana ko lafiu ala kana ngema mimi dimi ka sungalo kumbe ala kana ko la amalno a jama kulu flana jumay wa minhum man yastaqbiluhu بالكسل والخمول والنوم الكثير ليله سحر ونهاره نوم طويل جما كل فلانا ولو يمغوي ولو بسونغلو كمبه سلاباتويا بسونغلو كمبه فرفغا بسونغلو كمبه سنغو ومغويو ولو كسونغلو غرين بيسيغي سوني ni nafla selu bana be te dasigi ka dowli ko ban ka kurawara wuli ko ban ko anga njija anga na nda fo suguri dunkuma ni suguri duna sisan
amma ala ɲumanw ye minnu bɛ fajiri seli ɲɛnɛ dɔw yɛrɛ tɛ fajiri seli u ye suguri dun ka taa gila la o ye sunɔgɔ daminɛnen fo ladara n'o wulila ladara u bɛ fajiri seli fana lagadara u b'o saba fara ɲɔgɔn kan ka tila k'u ka sɛji sama ka gɛrɛ tele la k'a surunyala saw an ka film dɔ lajɛ nka o bɛɛ na ta ni gwɛlɛ ci la u b'a fɔ ko ka na ni ji ye k'u ka sun tigɛ sun jumɛn e bɛ sun na e bɛ sun jumɛn tigɛ e sira sunɔgɔ la i sila i ɲɛ na ka tile sunɔgɔ la ka angoro kɛ i ma taa misiri la i ma taa tafsiri kɛyɔrɔ la i ma zikuru kɛ i ma kuranɛ kalan i ma sarakati bɔ tile bentɔ i taara filimu jugu lajɛ e bɛ sun na rubba sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju'u wal 'atash ala kira ko sunbaga joli joli don foyi t'a ye a ka sun na minɔgɔ ni kɔngɔ a y'o de muɲu dɔrɔn n'o tɛ baraji tɛ yen ni jamakulu in kɔni aw kɔni tɛ sunɔgɔ jamakulu ye sa wa aw ye sunɔgɔ jamakulu ye aw tɛ sunba ye dɛ tile bɛɛ kɛ sunɔgɔ la n'i ye tile bɛɛ kɛ sunɔgɔ la ni wulila k'i b'a sɔrɔ an taara de ko sunkalo ye ɲɔgɔn dan kalo de Sheikh Abdul Hamid Kishki m'o fɔ wa ko sunkalo ye sugu fiyɛ de k'a bɛ jɔ kalo kelen bɛɛ bɛna n'i ka marchandise ye an bɛɛ bɛ feere kɛ ala ma ni kalo sara dɔrɔn sunkalo bɛ taa an bɛ tɔnɔw jate ko dɔ ye tɔnɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ dɔ bɛ na fɔ k'a kolonkolon sunɔgɔbatɔ aw bɛ bɛn fɔ k'a kolonkolon foyi t'aw ye sunkalo tɛ salaya kalo ye sunɔgɔ kalo tɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ala k'a hakili ɲuman d'a ma an balimaw n'an bɔra yen a jamakulu dɔ ye jumɛn ye wa minhum man yastaqbiluhu bijam'i asnaf al-ma'kulat wal-mashrubat wa hammuhum fihi al-akl wash-shurb wa hadha hammu al-kuffar qala ta'ala الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم أما الموت جماعة كل سبنا كل يوم ما من كان همي الدمني كي سمعوا الدمني همي الدمني أبي تشلا أبي مسولا يا مسولا كادو أبا فاشة أيوة هل اللي بيليسيك كنا ينه بوملتر كو لوجو كو فانا كنا ينو كده إني سقوطي ينو فاهم على كون ikata shetigi fana nɔfɛ ale ka hami ka petit pois fana san a ka hami bɛɛ dumuni nɔnɔmugu sanna wa lipton sanna wa ale kɔni b'a tobi dɔrɔn k'a ja ni sun tigɛla gabugu dala ye a yɛrɛ bi a bɛ fonisira a yɛrɛ kan kosɛbɛ a bɛ dumuni kɛ ye kosɛbɛ an balima i b'a sɔrɔ ale tigi bɛ hami ni dumuni ye sunkalo kɔnɔ cogo min a tɛ hami ni ala bato ye o cogoya la an ka kuma in faamu dɛ ne m'a fɔ ko dumuni duman tɛ dun sunkalo kɔnɔ dɛ nka dɔw bɛ hami ni dumuni ye ka tɛmɛ bato kan bon n'o kɛra a bɛ kɛ baara ye dɛ n'o tɛ sunkalo dumuni duman ka don an kɔnɔ o ka ɲi kɛ o ka ɲi a bɛ kɛnɛya d'i ma dumuni duman tobi i ka denbaya k'a dun na ni jiridenw ye na ni minfɛnw ye a y'a min k'aw fa a ka dumuni duman dun baasi t'a la mɛ ni maa min hami kɛra dumuni ye ka ɲinɛ ala bato kɔ o kɔni a ma ɲɛnabɔ dɛ a ma ɲɛnabɔ dɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ dumuni kɛ k'u fa ka boisson min k'u fa ka jisuma min k'u fa n'a fɔra an ka taa safo seli u b'a fɔ ko ji y'u minɛ ko ji kɛmɛ k'ale minɛ fɔlɔ hɔn k'an ka bila ɲɛ sunkalo bɛɛ mɔɔw bɛ bila ale ɲɛ ale bɛ kɔ n'i taara o cogo la a ma ɲi dɛ sunkalo ma na k'an ka dumuni dɔrɔn kɛ la a nana an ka bato kɛ mɛ o t'an bala an ka dumuni duman dun ala kana hami kɛ dumuni ye ka ɲinɛ bato kɔ an balimaw n'an bɔra yen jamakulu min ka jugu a bɛɛ ye jamakulu min ka jugu ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan wa aswaw min kulli haulai sinfun ja'ala hammahu al-ma'asi wal atham lam yufarriq bayna shahr ramadan wa ghayr jamakulu min ka jugu ninnu bɛɛ ye ko ye jamakulu ye sunkalo n'a ka sunkaloya ale m'a ka alakota dabila fiyewu ale ma danfara foyi kɛ sunkalo ni kalo tɔw cɛ a fɔlɔfɔlɔ a b'a ka dumuni k'a ɲɛ ma n ko dɔw yɛrɛ b'a f'i ye k'anw t'a dɔn a jɔlen don koyi an ka daraka b'a cogo la tilefana b'a cogo la surafana b'a cogo la o ye dansago ye sa sunkalo n'a ka sunkaloya a ma musomanin dɔw bali pantalon dɔw ma a ma musomanin dɔw bali kolan dɔw ma a ma musomanin dɔw bali jipu surumani dɔw ma a m'u bali mɛsi dɔw ma a m'u bali k'u tɛgɛ ci walicɛw tɛgɛ k'u bolo meleke walicɛw kan na a m'u bali ala kota suguya si ma i n'a fɔ sunkalo ma jɔ n balimaw o tigiw kɔni
kɛra cɛ a ma cɛmani dɔw fana balu ka boîte la taama amu bali misigi lamɛn ma amu bali sigati min ma amu bali taba min ma amu bali gulɔ min ma amu bali jinaya ma an dun bɛ sunkalo kun olu de maa ye maa minnu ta ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan a bɛ n'a fɔ u bɛ k'a fɔ ala ye ayi ko sunkalo jɔra ala an y'a dɔn nka an fana b'an ka dumuni kɛ la e ko cogo di y'a dɔn hada tahaddi o ye ka dan sago ala kan nka an b'a ye k'a fɔ inna rabbaka la bil mirsad ala bɛ k'u kɔnɔ inshallah u bɛ ala sɔrɔ yen an bɛ ala deli ala k'an n'u kanda an balimaw n'an bɔra yen jamakulu la ɲuman jamakulu la hɛrɛma a bɛ fɔ o de ma as-sinful akhir o de ye jamakulu laban ye jamakulu laban min yastaqbiluna shahra ramadan bidumu'i al-farahi was-surur iqtida'an bis-salaf as-salih jamakulu laban de maa ye olu bɛ sunkalo kunbɛn an balimaw ni nisɔndiya ye u nisɔndiyalen don fari fɔnnen ko dɔw ta dida nisɔndiya ma de u bɛ kasi di ka kasi k'a kunbɛn ni nisɔndiya ye yarɔ ni adamaden ka nisɔndiya dan tɛmɛna a bɛ k'i la kasi i ma deli k'o nisɔndiya sugu ye fɔlɔ maa ka nisɔndiya f'i ka kasi ni fɛn dɔw balali la i bɛ kasi di an b'a Ayisa delila ka nin fɔ k'ale kun t'a dɔn ko nisɔndiya bɛ adamaden kasi ko fo siɲɛ kelen k'ale k'o y'a ɲɛna k'o fɔlɔ kɛra a y'o y'a fa de la Abubakar Sidiki k'ale a ye a nisɔndiyara f'a kasira quoi k'ale kuma deli k'a ye n'o tɛ o kɛra cogo di Rasul sallallahu alaihi wasallam tuma min na Jibril jiginna kan k'a fɔ a ye ko ala ko a ka hijira kɛ ka bɔ Makan ka taa Madina nka Jibril ko a ma ko ala ko k'a ni Seydina Abubakar Sidiki ka taa ɲɔgɔn ye selifana tile wagati kibaruya jiginna ala kira kan sallallahu alaihi wasallam kira ma sigi bilen a bɔra a taara Abubakar fɛ yen a sera ko a ye foli kɛ Seydina Abubakar ko a ma ko i tɛ deli ka na an fɛ yen nin wagati la dɛ a Rasul ko a ma ko ci cunnen bɛ yen a ko a ma ko maa o maa bɛ so kɔnɔ a bɛɛ labɔ kɛnɛ ma Abubakar ko a ma ko la k'i an denw dɔrɔn de bɛ yan maa wɛrɛ ti yan Rasul sallallahu alaihi wasallam an b'a Ayisa de bi k'a lakali ko Rasul y'i kanto Abubakar ma a ko Jibril nana yamariya di ko n ka hijira kɛ su in na ka taa Madina ko mɛ a jiginna n'i tɔgɔ ye ko ne ni de ka taa ɲɔgɔn fɛ ko Seydina Abubakar ala kira ɲininka ko kuma ayi ko n bɛ fɛ k'i ɲininka n tɔgɔ yɛrɛ de fɔra Jibril n tɔgɔ yɛrɛ fɔ ko ala ko ten wa a ye n ta n tɔgɔ ma o Rasul ko a ma sallallahu alaihi wasallam Jibril y'i ta i tɔgɔ ma ko ala y'a don a da la ko a kana fɔ n ye ko n'i ka taa ko Abubakar jɔlen kasira an b'a Ayisa ko k'ale ka maa ye a b'i kasi nisɔndiya la ko ye nin sunkalo kanu bonyana maa dɔw yɔrɔ u bɛ sunkalo kunbɛn ni kasi di ba kunbɛn ni kasi wa ala kɛra ka sahabaw kunbɛn ten u b'a kunbɛn ni kasi ye k'a bilasira ni kasi ye t'a fɛ a ka ban kabi sunkalo tile 10 fɔlɔ sahabaw kun bɛ kasi daminɛ u bɛ nimisa daminɛ mun na sunkalo bɛna taa kutu k'u kun bɛ sunkalo kunbɛn ka ala deli ala ka sunkalo juru la k'a sɔrɔ ni sunkalo tɔ ye kalo 6 ye u bɛ ala weleli daminɛ ala kalo 6 b'a ni sunkalo cɛ ala kan'an fa ka ka ɲɛna kalo 6 ni sunkalo tɛmɛna fana u bɛ kalo 6 kɛ ka ala deli ala an ye bato min k'a kɔnɔ a baraji bɛɛ lajɛlen i k'a bɛɛ minɛ an ye kana ban kelen na kɔrɔ olu ka san bɛɛ tun bɛ kɛ sunkalo kunbɛli a n'a bilasirali la k'a ɲini ala fɛ kalo 6 ala k'a jiru la a taalen kɔ ka duwawu kɛ kalo 6 ala k'u ka bato minɛ mais olu ye sunkalo valeur dɔn dɛ tuma la an bɛ ala deli ala k'an fana ta kɛ ten tuma la an balimaw ni nin bɔra yen sa wagati sera i b'a fɔ ni nin bɔra yen an bɛna an ka walada sigida 3nan la maa minnu bɛ sunkalo kunbɛn olu dɔnna sa o sunɔgɔbatɔw b'a la maa dusukasitɔw b'a la ala kotalaw b'a la ala hɛrɛma ye minnu b'a kunbɛn ni nisɔndiya ye ala k'an fara olu kan an balimaw n'o bɔra yen silamɛ ɲuman ale k'an ka sunkalo kunbɛn cogo di yanbaghi lil muslim an yastaqbila ramadana bil umuri taliya
k'a bɛ bɛn silamɛ ɲuman mumini ɲuman i kɛra cɛ ye walima i kɛra muso ye fɛn damadɔ bɛ yen k'i jija ka sunkalo kunbɛn ni o ye o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye salamatu sadri min al ahqad a bɛ ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ k'i dusukun jɛya ka bɔ juguya bɛɛ la ka don sunkalo kɔnɔ i ka don sunkalo kɔnɔ i dusukun sanuma an balimaw ni sunkalo nana a bɛ jigin adamaden dusukun de la o jigin yɔrɔ wɛrɛ t'a la o kɔ o ni dusukun sanuma yer'i bolo i bɛ sunkalo jabɔ nka ni dusukun jugu yer'i bolo i tɛ sunkalo jabɔ dɛ dusukun ye adamaden ka fɛn bɛɛ ye an farikolo n'an mago bɛɛ lajɛlen n'an y'a lajɛ ala bɛ yɔrɔ min filɛ k'a jateminɛ o y'an dusukun dɔrɔn de kira y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ko an ka dɔn k'a fɔ ala kira ko ala subhanahu wa ta'ala a tɛ aw dacogo lajɛ koyi k'a fɔ i dacogo ka ɲi forme ka ɲi ko ala t'o lajɛ ala de ye da ala mago bɛ forme na wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ala de y'i da ko wa ala t'a ka nafolo fana lajɛ ka d'a kan ala de ye nafolo di aw ma ko nka ala bɛ fɛn min lajɛ aw la o ye fɛn fila ye ala b'a dusukun lajɛ a ka ɲi walima a man ɲi a b'a ka baaraw lajɛ baara ka ɲi walima a man ɲi ala k'an dusukun ɲɛ k'an ka baaraw ɲɛ o la o b'a ɲini an fɛ an bɛɛ lajɛlen ni kɛlɛ b'i ni maa min cɛ ko a sera datigɛ ndala ma walima a sera ka tigɛ ɲɔgɔn na ma a ye segin ɲɔgɔn ma ka yafa deli aw ka don sunkalo kɔnɔ a dusukun sanuma n'o kɛra an balimaw ala b'a ka baara bɛɛ minɛ lahara don o baara ninnu bɛ t'aw nafa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim lahara de don ye ala ko nafolo ti maa nafa den ti maa nafa fo ni maa min nana ni dusukun sanuma ye dusukun kɛnɛma k'i kana n'o de ye ala k'an dusukun saniya mala an ka don sunkalo kɔnɔ k'a sɔrɔ maa juguya t'an na an ka don sunkalo kɔnɔ an ni maa dama tigɛ ɲɔgɔn da la an ka don sunkalo kɔnɔ mɔgɔ hasiriya t'an na an dusukun jɛlen pas naqiyan tahiran ala ko k'an ye nin y'a kunbɛ cogo fɔlɔ ye an b'a kunbɛ ni fɛn fɔlɔ min thaniyan at-tawbatu nasuha min ad-dunubi wal ma'asi an balimaw a filanan ye min o ye an bɛ sunkalo kunbɛn ni tuubi sanuma ye ka tuubi ka taa ala ma adamaden bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn jurumu minnu b'an ni ala cɛ jurumu min b'an ni ala ka dafɛnw cɛ an ka segin an kɔ i yɛrɛ ka baara kɛta ye min i b'a dɔn a man di ala ye n'i donna sunkalo kɔnɔ k'i t'o la i bɛ don ni ala ka funu ye dɛ n'i ko ala ka diɲɛ e ka ala ka diɲɛ sɔrɔ ka ala ka yafa sɔrɔ i bɛ min na i bɛ tuubi ka bɔ a la ala dun y'an wele k'a ɲini an fɛ k'an ka tuubi ka tila ka hakilisigi di an ma nin aya min bɛna fɔ aya ba don kuranɛ kɔnɔ aya ba don ala ko قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ni aya la ala ma daminɛ jurumu fitinin tigiw la dɛ jurumuba tigiw dansagolaw yarɔ maa dɔw bɛ yen u bɛ ala kota k'a kota f'u yɛrɛ bɛ taa jigi tigɛ ala tɛ yafa ne ma bilen ala ye ko in daminɛ n'olu de ye a ko kira muhamad a fɔ n ka jɔnw ye jɔn minnu ye dansago u yɛrɛbakun kan ni ala kota ye ni ala sɔsɔ ye ni jurumu caya ye k'u ka n'u jigi tigɛ ni ala ka hinɛ la ko ne ala bɛ jurumu yafa ala de yafa masa ala de hinɛ masa ye ya rabbi ala k'an ka jurumu yafa nka an k'a dɔn an balimaw jurumu ti yafa n'i ma tuubi dɛ wa adamaden tɛ tuubi n'i ma jurumu danger dɔn ka kɔlɔlɔ dɔn wallahi an balimaw maa caman bɛ an na a tɛ jurumu kɔlɔlɔ dɔn dɛ jurumu balawu a t'a dɔn o de bɛ mɔgɔw jala gɛlɛya ka ala kota wa ma qadarullah haqqa qadri ala ka ɲangata n'i y'o dɔn jurumu bɛ bɔnɛ min da adamaden kan n'i y'o dɔn tɛ farati jurumu la dɛ
aw ka to ngambal mamso do ka qissa fo yewan aka tubi kabako di iba don le ka tubi la ko jani aramaden sirana jurumu ye te farati sahaba muso mbe nabi fama ko al-ghamidiyya aka chala fe aya ka qissa me karamo fe ghamidiyya muso furulen kundu ala kira kilela sallallahu alaihi wasallam nga farati ya soro farati ye jumen ay jinake muso furlendo ay jinake akelen ga jinake ko in kele ko amaseka adusku maseka mine fiu adusku maseka mine nambal no awilla kasala kirama sallallahu alaihi wasallam أقام أقول يا رسول الله إني زنيت فتحرني أقول لك أشيبا أننا كنا في جناك إنسانية والسانية يجمعين أبدو الدين لدي كجوا كرولي مغامو باب بوفقافا أيرنا أنا كنا أير ديكلاري كواي جناك كوكافا أكرنا فعل كرام محمد صلى الله عليه وسلم أبنا بودا دي مسويما كالابلا akwala ka chibama kiye mi nyona ke maizla iba fe ko kenela wala ka chiba akwala ka chiba bodati ne jina yake inni zanaitu wa inni hubla fatahirni akwala ka chiba nye jina yake wa ngari jegelendu ne gari jegeledu kore nye kono barasoro oteka dogobli me mi nyini fe sania mfaka kabuni ayre de nanani fo kira ko ama sallallahu alaihi wasallam komi nindo bi farkolo ni nyogon cekaba ta ni jigina mami ibena ni den na me min ka amboke muso intara a jigina ay den da finingolo kono kana nay anana di ala kira ama sallallahu alaihi wasallam kira ko ama ko mbal mamso alibita tani de ika shin da ma fo sanfla fa ka shindi ka dafa ebe soro kana ni den yirebena na me mi ka amboke ero ni limani adane de ko tara sanfla in kono je dongodo akorotolenu akana akafa alaka ya fam je dongodo we limani adine sanfla dafara anana ni den annato ay buru jalandota ka di dema ay buru ta ka buru morsota ka di dema unana jo ala ka chibala akwala ka chiba ko den fle adabora wa fle ka dubini ke yere nye bala nabe min ke sabse ko ke rasule ya maria du ka do dinga ko uya do dinga kono ka gabakuru di sahaba we gabakuru ta ubi ka bon pour que ka faga uya bon fo ka ta senge ko khaldu bun walidi gabakuru kelenta kaye muso goshina ya kungolo la ko joli serla abina fo kera a sete me ko la kera pmakan do men abina fo khallu keto ka bon ay dogal ma pma do fo muso mina fo zania fasigi ko kira o men nga ay khallu wela ko khallu kolla akwa ameka min kala we ala ka sharia yi ako me ka nini la ako khallu ko ni ay tubi minke akani tubi ni akla madina ben nyonche ka ala be ya fa bema ko ala ya fara ni mapiu kanani ninde ni ala ka jonyumandi afagali kira ku ka bo ya ko ka je ka kasange ala kira jora ka kaseli tara shulu ala ya fara mbalmo nono ne be jurumu kololodo ba donde be jurumu kololodo ni e jurumu kololodon te farati jurumu la de ya rabbi ala ka tubi no gane na ubema otuma la nga tubi kata alama ambe sungalo kme ni fenflana mi o ye ka tubi kata alama ka bo an jurumu la ya rabbi ala ka ya fambe ma kan sanuman do sungalo kono ala koke asabana mi hifzul jawari min al fawahish wal munkarat ma dhahara minha wa ma batan wa khasatan al lisan ko ambe sungalo kumbe ni fen sabana mi
ala ye sufiɲɛ minnu bila an na k'an k'olu tanga k'olu kɔlɔsi ka don sunkalo kɔnɔ n'an bɛ don sunkalo kɔnɔ a k'a sɔrɔ an sela an nɛ la n'an bɛ don sunkalo kɔnɔ an sera an ɲɛ la an bɛ don sunkalo kɔnɔ a k'a sɔrɔ an sera an tulo la an sera an bolo la an sera an sen na an balimaw n'i ma se ninnu na i ta bɛ kɛ kɔngɔlamuɲu gansan ye dɛ e sunna kɔrɔfɔli ma dabila neni jugu ma dabila maa lebu ma dabila e tɛ sunna dɛ i sunna haramu filɛli ma dabila e tɛ sunna dɛ i sunna misigi lamɛn ma dabila e tɛ sunna nka i bɛ maa dɔw ye sunna u ka mɔbili kɔnɔ misigi bɛ si ka tile ka kulu ta baarayɔrɔ la misigi b'a la u bɛ segin misigi b'a la u ka biro kɔnɔ misigi b'a la mɛ mun kɛra ne balimakɛ kuranɛ ye mun k'e la kuranɛ ye mun k'i la misigi b'i naafigiya de falen adamaden dusukun na misigi ye setana ko de i b'a lamɛnni min kɛ a b'i ka sun baraji dɔgɔya dɔɔni yanni wula cɛ fo k'a ban pewu misigi bɛ mun ɲɛ e ye tuma la a bɛ ɲini an fɛ an ka san sufiɲɛw la k'an yɛrɛ koron k'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka sunkalo kunbɛn a k'a sɔrɔ i nɛn i sera a la i tulo i sera a la i ɲɛ i sera a la i bolo i sera a la i sen i sera a la ni sunna i nɛn ka sun i tulo ka sun i ɲɛ ka sun i bolo ka sun i sen ka sun n'o ma kɛ ma ɲɛ dɛ ka d'a kan alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko man lam yada qawla dhuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba ko ni maa min ma kumalankolon fɔ dabila a sunnen a ma jogojuguya dabila a sunnen ko a ye dumuni bila o walima a ye ji bila ko ala mago t'o la kɔrɔ ala ka dumuni kɛ ala ka ji min tuma la an sufiɲɛw u tangani ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye an balimaw a naaninan an bɛ sunkalo kunbɛn ni fɛn naaninan min taharri alhalal fi lmakali walmashrab qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba an bɛ sunkalo kunbɛn ni fɛn naaninan min ko an ka halala woloma ka halala woloma an ka sunakari ani an ka suguri la ni suguri kɛra halala ye ka sunakari kɛ halala ye sun bɛ minɛ dɛ nka ni suguri kɛra haramu ye ka sunakari kɛ haramu ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ye masa sanuma ye ko a tɛ foyi minɛ fo fɛn sanuma n'ala an kana farati dɛ an k'an ka dunta dɔn suguri waati an k'an ka dunta dɔn suntigɛ waati nka nin yɔrɔ la an bɛ kuma dɔ fɔ ne m'a f'i ye ni min wele ka taa ka so suntigɛ la k'i k'o ɲininka dɛ ayiwa a sɔrɔla cogo di komi a fɔra an ka halala ko kɔlɔsi o ma ɲini fɛ danaya min b'i n'a tigi cɛ a y'i wele suntigɛ la i bɛ dumuni kɛ a banna tawakkal ala Allah mais e yɛrɛ ka so kɔnɔ i bɛna ni min ye i k'o sɔrɔ cogo dɔn dɛ denbaya balo halala la dɛ a ye suguri kɛ halala ye a ka sunakari kɛ halala ye muso dɔ delila ka nin fɔ ne ye sunkalo dɔ la limaniya bɛ muso in na kosɛbɛ a ko dɔ nana a cɛ fɛ yen ka sukaro bɔrɛ 2 d'a ma a ko cɛ ma e yɛrɛ bɛ 1 ta mɛ i bɛ taa 1 di karisa ma k'a tigi bɔlen a bɛ n'a fɔ balima dɔ don bon a ka tɔ 1 kan ka taa di min ma o fana y'u balima ye a bɛ n'a fɔ cɛ ka jate la tɔ 1 bɛ taa di min ma se b'o ye wa k'a ko k'a t'a kun bɔ ale ka taa d'a ma k'a tɛ taa foyi di ko se b'o ye k'ale b'a 2 bɛɛ ta a muso ko a ma ko la a fɔra i ka taa di nin de ma n'i ma i b'a ta i b'a diɲɛ ɲini o de fɛ i ka sukaro nana an fɛ yan mɛ n tɛ fɛ ka taa di ma k'a ko muso ka bɔ a da la k'o tɛ ala ko ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ale kan a tɛ taa di wa a b'a dun fana o dun bɛ sunkalo la muso ko k'ale ka jɔyɔrɔ kɛra mun ye o san sunkalo kabi sukaro nana don min ka taa sunkalo sa sukaro kɛra fɛn o fɛn na du kɔnɔ ale m'o dun bilen fo ka taa sunkalo sa ale m'o dun bilen o ma taa ale kɔnɔ bilen fiyewu ka da k'ale y'a dɔn haramu sukaro dɔ donna so kɔnɔ a bɛna kɛ fɛn min na ale t'o dɔn ale jɛnna so du kɔnɔna sukaro ma fɛn bɛɛ a jɛnna bɛɛ kɔ fo ka taa sunkalo ban ni ala ye siran ye de
an bɛ ala deli ala ka ala ɲɛ siran ye d'an ma an balimaw a duurunan ye min ye muhasabatu nafs wa mujahadatuha ala ta'at alkayisu man dana nafsa wa amila lima ba'da almaut sunkalo bɛ kunbɛn ni fɛn duurunan min ye k'an yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ u b'a fɔ ko auto évaluation k'i yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ o bɛ kɛ cogo di i ka salon sunkalo ani ɲinɛn ta salon sunkalo o da i ɲɛ kɔrɔ i b'o da i ɲɛ kɔrɔ ka jateminɛ kɛ o tuma la défaut minnu y'i sɔrɔ salon sunkalo la i b'o o dilan ɲinɛn t'a la salon sunkalo n'i yɛrɛ y'a jateminɛ tiɲɛ na ne ka misirila ta ko kun tɛ ten dɛ ma taa misirila ka caya farida 5 misiri m'a kɛ o ɲinɛ i jija i k'o kɛ salon sunkalo i ka sufɛ nafila seli i m'a dafa i y'a kɛ ka dan yɔrɔ dɔ la k'i yɛrɛ lafiya ɲinɛn ta i b'o dafa salon sunkalo i ka tafsiri kɛyɔrɔ ta kun tɛ ten i y'a bɛɛ kɛ butigi kɔnɔ i tɛ taa tafsiri kɛyɔrɔ la ɲinɛn a programme hali n'i bɛ taa heure 1 kɛ tafsiri kɛyɔrɔ la ka n'i ka butigi kɔnɔ taa a fisamantiya ka bon n'a fɔra k'i yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ a kɔrɔ ye k'a lajɛ yɔrɔ minnu b'i jɛ i yɛrɛ k'o dafa ka d'a kan hadamaden ɲuman o de ye mɔgɔ ye maa min ka bi ka fisa ni kunungo ye bi ka fisa ni kunungo ye mais n'i ka kunun fisayara bi ye o tɛ hɛrɛ ye dɛ a bɛ n'a fɔ i ka ɲinɛn ka fisa salon ye ɲinɛn sunkalo i ka baara caman k'o kɔnɔ ka tɛmɛ salon kan bon o bɛ se ka kɛ ni min ye i bɛ salon ta da i ɲɛ kɔrɔ fɛn minnu y'i jɛ o la i b'o dafa ɲinɛn ta la ya rabbi ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ an balimaw n'an bɔra yen a 6nan n'a fɔ waati bɛɛ fɛ ka se inshallah an bɛ tila sisan a 6nan wad'u mashari' lil-infaq wal-ihsan ila al-fuqara wal-masakin an balimaw an bɛ sunkalo kunbɛn ni min ye ko an kelen kelen bɛɛ lajɛlen an k'an ka projet dɔw boloda ka don sunkalo kɔnɔ projet minnu n'o bɛ dɛmɛ ka hinɛ fantan dɔw la ka hinɛ miskinɛ dɔw la n'an donna sunkalo an bɛna don sunkalo kɔnɔ ne k'an ka dɛmɛ qualité jumɛn ɲɛsin fantan ni miskinɛw ma yatimɛdenw kun muso cɛntanw dun al-infaq nafaqati i ka baara dɔw boloda misiri kɔnɔna na dun kuranɛ durusilaw alimamiw dun misiri yɛrɛ facture a kuran facture a ji facture tapite minnu ka misiri la n k'an ka mun kɛ misiri dɔw bɛ yen i y'a faamuya b'a la ventilo t'a kɔnɔ mɔgɔ dun bɛ caya n k'an ka mun kɛ ventilo bɛ dɔw ta kɔnɔ mais u mago bɛ clim na n k'an ka mun kɛ adamaden kan ka ɲumanya boloda ka programme dɔ di yɛrɛ ma ka don sunkalo kɔnɔ i kan ka ɲumanya min kɛ an kan ka sunkalo kunbɛn n'o ye i ye waritigi ye o i tɛ waritigi ye o i b'i bɛrɛmata kɛ hali n'a taara bɛn yanni sunkalo in kɔni ka ban il faut que ne ka n jija ka sukaro kilo 5 di dɔ ma kilo 5 o y'i seko de ye o kilo 5 ɲini ka o di dɔ ma a banna ɲumanya dɔ kɔni o ŋaniya ta ka don sunkalo kɔnɔna la an balimaw o ɲininen n bɛ ala deli ala k'a nɔgɔya an ye sitɔ an b'a fɔ an bɛ gɛlɛya la ɲinɛ dɛ an k'an janto ɲɔgɔn na ni gɛlɛya bɛ ɲinɛ y'a dɔn Seydina Bukari Sidiki ka wagati la a b'a mɛn karamɔgɔw da la ko gɛlɛya kɛra kɔngɔ ye mɔgɔw minɛ u nan'u dama kasi Seydina Bukari Sidiki la u kɛlen k'u dama kasi a la a y'a fɔ Usmana bun Affana ye ko gɛlɛya bɛ mɔɔw la waritigiba don o tile damadɔ Usmana bun Affan a ka marchandisiw bɔra Chamɛ ka na ɲaamɛ 1000 a bɛɛ falen don dumuni la commerçants girinna a t'i n'a fɔ ni remorque 1000 nana jɔ maa min ka da la sa ko sukoro commerçants bɛ girin détaillants i b'a d'anw ma an fana b'an ta ɲin'a la commerçants détaillants girinna Usmana nɔfɛ a y'u ɲininka k'aw b'a san wa kɔhɔ a ko a ka tɔnɔ ye jumɛn ye dɔrɔmɛ 10 o dɔrɔmɛ 10 a bɛ joli di ko an bɛ se ka dɔrɔmɛ tɔnɔ fara a kan a ko ka dɔgɔ ko 2 ko ka dɔgɔ 3 o ka dɔgɔ 4 ka dɔgɔ 5 Usmana ko ka dɔgɔ ko ayiwa Usmana ko dɔ bɛ yen ko ta ka ca o ye dɛ o ko Usmana ma ko Madinɛ bɛɛ maa tɛ yen bilen
min se ka nin tɔnɔ ɲɔgɔnna don nin feere fɛn in na sina usmana ko amma umma ke pourta ko dɔ bɛ yen k'o ta ka ca a ta ye dɛ n ko usmana ma k'o ye joni sina usmana kuma k'o tɛ ala ya ko ala ko innamal hasanatu bi ashri amsaliha ko ɲuman kelen o ɲuman kelen a b'a double siɲɛ 10 ko yala aw bɛ se k'o kɛ o ko ayi ko tuma la aw ka sen bɔ a la min ka tɔnɔ ka ca an b'a d'o ma a ye ɲaamɛ 1000 dumuni o dumuni b'a kan a k'u k'a bɛɛ tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ fi sabilillah n balimaw an ka miiri nin na dɛ dɔw pɛrɛlen don an dontɔ don sunkalo kɔnɔ k'a gɛlɛya yɛrɛ de k'a gɛlɛya ka sukaro yɛlɛ ka malo yɛlɛ ka tulu yɛlɛ ka fɛn bɛɛ yɛlɛ dɔ bɛ ka ɲaamɛ 1000 ni e bɛ k'a gɛlɛ a bɛ kɛ cogo di ala k'a hakili ɲuman d'a ma min seko ye min ye nafa k'a ci la hinɛ la ka di balima ma a kɛ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أما فهم بلاك تاو يركونا على في أتفا كده أبا سروي ودي هيرك بوكا براجي كبو على كاندم ساد نمبر إسا الله با يمي وكما بيفو دوتيكو يده كابي يني دوتيكو فانا في الاهتمام بالأسرة كان أمي سنغلو كمني مي كان جانتو أنغا دولا يورو دمدولا أفلو فلو بتوفير ما يلزمهم من نفقات قدر الإمكان أما سنغلو كمبيني مين وفلو فلو مين كان جيجا دما يمغو بدوميني مينا حلالا سراكا انغو نيني كبلا وكا سغوري سورو لافيالا كشونتيكي سورو لافيالا ala ko sababu ɲuman nɔgɔya dutigi bɛɛ ye kelen du kɔnɔna na alibi a filana ko fɛn an bɛ filanan min kɛ ka sunkalo kunbɛn n'o ye k'an ka duden bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ sensibiliser ka sunkalo bonya jira bɛɛ la k'a ɲini u fɛ u k'aw cɛsiri ka alabato caya sunkalo kɔnɔ fila a sabanan maa minnu baalikuyalen don an ka so kɔnɔ an denmuso minnu baalikuyala an denkɛ minnu baalikuyala k'an kana jɛn n'a ye u ka sun tigɛ an kana jɛn n'a ye u ka dumuni kɛ sunkalo tile fɛ k'a sɔrɔ u dun kan ka sun an kana jɛn n'o ye ka d'a kan lahara an b'a jurumu ta i bɛ dɔ denkɛ ye a denmuso san 25 a tɛ sun ba yɛrɛ b'a encourager o la fa b'a encourager o la balimamuso balimakɛ ye jurumu ta an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'a ma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati an balima n'o bɔra yen a seekina ta'allumu ahkami siyam k'an k'an jija ka sun kiitiw kalan k'a dɔn yan'an ka don sunkalo kɔnɔ ka sun kiitiw kalan k'a dɔn a b'an dɛmɛ sunkalo kɛli la insha Allah a kɔnɔntɔnna qada'u ma alayna min ad-duyun ni juru b'an kan na sunkalo la an ka sara a tanna an balimaw o de ye an ka walada sigida 4nan ye o de ye التنافس الجاد في اغتنام أوقاته بأنواع الطاعات اي جماعه كوانا نيون دان چايا كا نيون دان چايا سونغالو كونو واسا انا سكا سونغالو واتي بلا جلي تونوبو واتي بي امو تونوبو ني موي فولو فولو كا شون نيومان كي شون نيوما ها نيو فو نان شونا نين كا شون an ɲɛ ka su an tulo ka su an bolo ka su an sen ka su e sunen do i bolo bɛ ka ci walimusow tɛgɛ fan bɛɛ fɛ e tɛ suna wala walimusow embrasser e tɛ suna i sunen do i ɲɛ ti bɔ walimuso filɛli la fiyewu e ma su i suna i bɛ porno film lajɛ la e tɛ suna na adamaden suna i su fiɲɛ bɛɛ ka su ɲuman kɛ ala k'o nɔgɔya an ye filanan ame sungalo tonobo ni fen flana mi alqiyam nafla seli o folo e safo nafla seli nuna ambe munun ke nana hadisa la koni mami jora almami kofe safo wati ka farida seli ko ban ka rakantan seli almami kofe fogata safo seli ban koni salamu blala ko Allah subhanahu wa ta'ala ka be shika seli baraji dima
i ka nafila seli bɛɛ la o bɛ se ka kɛ sa nka anw minnu filɛ nin ye fɛn dɔ b'an na an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ lafiya ka d'an ye fɛn bɛɛ la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'u ɲɛma da misiri min alimami ka teli ni min ye bon n'o kɛra baara in na dɔrɔn a bɛ tiɲɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa dɔrɔn olu bɛ taa fara fara ɲɔgɔn kan Allahu akbar ale bɛ na so kɔnɔ minnu mana taa seli alimami ka seli yɔrɔ la min bɛ seli kɛ k'a ɲɛ ka arakanw dafa n'o nana a b'i kanto o ma ko cɛw mɛnna dɛ bi m'anw na o bi m'an na i ni mun nana i ni fɛn ma taa i ni fɛn ma na ala kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ni maa min ye seli jugu kɛ ka seli kɛ ka seli jugu kɛ k'a kɛ cogo cɛjuguya i mana salamu bila o seli kelen de bɛ meleke ɲɔgɔn na i n'a fɔ fininkolo k'i gosi ɲɛda la k'i danga seli min kan ka bila i ka mizan na n'o ye danga mun ɲɛna i ma e ni mun nana foyi alimami minnu bɛ seli ka suran kalan k'a ɲɛ k'a kalan cogo ɲuman na birili dafalen don tenturu dafalen don duwawu bɛ kɛ ka ɲɛ a ye t'olu kɔfɛ o seli mana janya cogo cogo o de baraji ka o ka fisa i ka taa kɛ dagabɔndala ye ka n'i sigi dagabɔndala man di yɛrɛ ye e dun b'a kɛ ala la i ka suntigɛ mɔni ni muso ye kɛ dagabɔndala ye k'a kɛ jijan ye ka na sigi kɔrɔ o ka di ya man di ye a ka di bɛɛ ye dumuni duman ka tobi ka sigi kɔrɔ ni sun tigɛra munna e fana tɛ taa ala ka farida di ka ɲɛ mala an k'an janto la ala k'a hakili ɲuman d'an ma mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dan nafila seli la yɔrɔ nafila seli yɛrɛ min filɛ n'an y'a daminɛ tile kelen tile fila dɔgɔkun bɛ dafa dɔw b'u sɛgɛnɛ bɔ fo ka taa sunkalo ban o tɛ ye bilen mɛ dɔw b'a bɛɛ dafa i k'a da la ko ɲɔgɔn dan de don dɔw b'a bɛɛ dafa tile 10 laban mana se u bɛ sa fo nafila seli dugu tila ma fɛ ka tila ka taa nafila seli sunkalo ye fɛn ye a man jan o an balimakɛ ye kuranɛ kalan ko ayyaman ma'dudat tile damadɔ ala yɛrɛ ko tile damadɔ o ka ca sunkalo mana daminɛ ka ban a banna mɛ a bɛ kɛ salabagatɔ ɲɛna k'a ti ban k'a bɛna an si k'a la o tuma na ala k'a hakili ɲuman d'an ma o tuma la an bɛ sunkalo tɔnɔ bɔ ni fɛn min ye tuguni tilawatul Quran ka kuranɛ kalan caya i yɛrɛ ka kalan o ye baraji ye i k'a lamɛn arajow la o ye baraji ye i ka taa tafsiri kɛyɔrɔ la o ye baraji ye k'i janto kuranɛ la sunkalo ye kuranɛ kalo de ye an balimaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a zikru i ka ala kofɔ caya soni i ka kɔrɔfɔli kɛ ka mɔgɔw kɔrɔfɔ ka kumalankolon fɔ zikru caya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim a fɔ ka caya zikru kɛ ka caya waati bɛɛ ale de ye baara ye a ka nɔgɔn a baraji ka bon i sigilen b'a kɛ i dalen b'a kɛ i jɔlen b'a kɛ i bɛ mobili kɔnɔ i b'a kɛ i bɛ moto kan i b'a kɛ seliji b'i la i b'a kɛ seliji t'i la i b'a kɛ donc ale ye bato ye a ka ɲi dɛ an k'an janto a la an k'a kɛ ka caya n balima n'o bɔra yen sa ghishiyanu majalisi tafsir ko i k'i jija i ka baara mana caya cogo cogo tafsir kɛyɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn hali n'a bɛ kɛ heure kelen i ka t'o kɛ don o don i bɛ kuranɛ kumakan minnu mɛn an balima a dɔ la ala bɛ se k'i ka kanda sababuya b'o la dɛ dɔ ye baro dɔ bɔ n ye bamakɔ yan a waati mɛnna mɛ ma ɲinɛ a bɛ muso dɔ dɔn a ko muso in ala y'a lajarabi ni ala kota ye ani fasigiya baaraw muso in se b'a ye mobili b'a yɛrɛ bolo wari b'a fɛ a yɛrɛ de bɛ bɔ n'a ka mobili ka taa ala kota yɔrɔw la n'a ala kota ɲɔgɔn min y'a ja a b'o ta o bɛ taa mɛ k'a ka kanda nana kɛ cogo di an filɛ ni ɲɔgɔnna wajulikɛyɔrɔ min kɛnɛ kan ko don dɔ la sufɛ a ka mobili wuru kerevela ka bɛn ni wajulikɛyɔrɔ dɔ ye mobili wuru kerevela ka bɛn ni wajulikɛyɔrɔ dɔ ye a y'i jɔ k'a ka mécanicien wele a kana wuru bɔ ka sekuru don a bɛ ka mécanicien kɛ kɔnɔ wajulikɛyɔrɔ la yan'o ka na ka wuru bɔ ka sekuru don a ye wajuli kumakan min mɛn o wagati o taara dusukun kɔnɔ o kɛra sababu ye ka limaniya bila dusukun na a ma bɔ wajulikɛyɔrɔ la bilen fo ka taa wajuli ban k'a daminɛ o su la a seginna ala ma fo k'a sa a ma ala kota ko ale bɛ muso kelen in dɔn ko san o san a bɛ taa umura la wajuli ka ɲi dɛ taa tafsiri kɛyɔrɔ la a dɔ la ala bɛna kunanja dɔ d'i ma tafsiri sababuya la
i kunna ti koya min kɔfɛ bilen fo ka taa diɲɛ wuli n balimaw min nɔgɔyara ka fɔ y'o ye nin أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بالا ديلي على كسنغلو سيكانتو كنيالا كفارفونو داما باتو منو با كونو على كالي نغياني نانيا كالا كامنه جومونو منا كهوريا كبو جانب تسمال على كانفراوكا لجنة دومبا على كانفراولوكا على كمساكا بنغياني على كانانا ديمايا بكلو كانك على سوي على كوكاكا على بوني كما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ambe anka imamu wananga karamoke noy madu kune inshallah ambe afo ka barkada abora kani walanda ni mambami nyefone ni awye kuma nunu alla ni dme la ni te ka fo ko karamoke awese kuma na nga kuma nunu la ni bad meme ala karamoke ayela dile kamunu di ama akaka anka ke jija bagay kase ka ladilikan nunu kase ka a bɛɛ lajɛni lawaleya karamɔgɔkɛ ka kuma kɔnɔ a kumana fɛn caman ma sunkalo yɛrɛ sunkalo kalo nafa min bɛ sunkalo kalo la a ye kuma caman fɔ an ye o kan a y'a yira n na k'a fɔ sunkalo kalo de ye kalo ye ala subhanahu wa taala a ye kuranna jigin kalo min na ko o de ye sunkalo kalo ye kuranna min ni a ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o jigina kalo min na a ka kan an ka cɛsiri kɛ o kalo in nɔfɛ a y'a yira n na a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ su bɛ nin kalo in kɔnɔ min tɔgɔ ko leilatul kadiri a y'a yira k'a fɔ ko o kalo in o su in kelen a ka fisa ka tɛmɛ kalo 1000 kan leilatul kadiri tɛ kalo min kɔnɔ donc ni o bɛ fɛn yira an na a ka kan an ka cɛsiri caman kɛ cogoya min na an bɛ se ka leilatul kadiri an bɛ se ka a sɔrɔ cogoya min na o leilatul kadiri alakira sallallahu alayhi wa sallam i n'a fɔ an ka karamɔgɔ b'a fɔ an ye cogo min na a y'a yira n na k'a fɔ a bɛ sɔrɔ sunkalo tile 10 laban kɔnɔ sunkalo tile 10 laban kɛrɛnkɛrɛnya la a tile 21 23 25 27 29 leilatul kadiri a bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ nka alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye maa hakilima a ye a lasɔmi o kɔrɔ ye di maa hakilima o de ye maa ye a ko maa min bɛ a la ni a bɛ tile 10 laban in a bɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya kuma dɔ la i b'a sɔrɔ wagati min na an maliyɛnw an bɛ 21 na n'o ye impɛri ye i b'a sɔrɔ o wagati kelen na burkina walima côte d'ivoire olu bɛ 22 la kuma dɔ la an bɛ kɛ 23 la k'a sɔrɔ senegal o bɛ 24 na donc ka se ka kuma suruya programme yɛrɛ cogoya kama an ye ɲiningali 4 labɛn ɲiningali 4 min ni an bɛna a sɛmɛ ɲiningali 4 min ni an bɛna a sɛmɛ silamɛw la ne maa minnu sera ka a ɲiningali ninnu jaabi donbolo bɛ an bolo k'a di a tigilamɔgɔw ma a ɲiningali ninnu a ɲiningali fɔlɔ o de ye jumɛn ye o de ye commune 2 ni an bɛ commune min kɔnɔ n'o o ko ma ko commune filanan Bamakɔ commune filanan n'o ye commune 2 ye a ahlu sunna wal jamaa a présidaya yala o bɛ jɔn de bolo o ye ɲiningali fɔlɔ ye commune 2 président jɔn de don a tigilamɔgɔ an mago bɛ a tɔgɔ de la ok n y'a fɔ ok inshallah n ye a faamuya kuma dɔ la an balimakɛ min tun bɛ ka yala ni papiye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a yalala ka ɲiningali ni pose mɔgɔw kun mɔgɔw ye u ka jaabiw di